بابا جی آمدین محمدی صاحب تھوڑے سامنے تشریف لے آندے نے. جڑے دوست احباب باہر بیٹھے نے یہ اندر تشریف لین. بابا جی کہہ رہے ہیں کہ بڑے نال گل بات ہے, اندر تشریف لے آؤ. پہلے جو کچھ ہو گیا ہوں اندر تشریف لے آؤ. سارے دوست احباب اندر آ جاؤ یار, اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ. سارے دوست احباب اندر آ جاؤ. ساڈے سارے دی جند جان ساڈے بزرگ بابا جی احمد محمدی صاحب بڑی دوروں تشریف لے کے آئے نے. اندر آ جاؤ. جڑاں والے تو اگے ملا پورے گئے اتوں تشریف لے کے آئے نے. ایڈی دوروں آئے نے, تسی پھر دور دور بہندے ہو. آمن والے مہمان دے قریب ہو کے بیٹھو, رحمان راضی ہوئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم. اپنی گل سناؤن تو پہلے میں تواڈے کولوں سننی چاہنا ہوں. فکر چ نہ پویا جے پتہ نہیں کی سنے گا. تمام تعریفاں دے لائق کیڑی ذات ہے؟ اللہ. بزرگیاں وڈیائیاں دے لائق اللہ. نظر و نیاز دے لائق اللہ. ذکر و اذکار دے لائق. اللہ. ماشاء اللہ. یہ تواڈے والی گل میں بھی کر دیواں. کر دے. انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگ, ورنہ زمانے میں کوئی بات نہیں ہے. تمام تعریفاں دے لائق ہوئے اللہ دی ذات عالی. سبحان اللہ. اسے کلنو وڈیائی مثال اس دی سبحان اللہ. اور نہ کائی نبیان شان دیتی حد مکائی پر زندگی ہمیشہ دیتی نہیں. نعرہ تکبیر. سب کی محبت نال نعرہ تکبیر. عظمت رب العالمین. شان رب العالمین. بزرگ بابا جی محمد احمد صاحب محمدی. ماشاءاللہ. جڑے مرد بیبیاں پیار محبت عقیدت دے نال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے مسنون درود شریف پڑھ دے نے, اللہ انہاں دا پڑھنا قبول فرمائے. آمین. اور زیادہ توفیقاں عطا فرمائے. آمین. درود و سلام دے لائق کیڑی ذات ہے؟ اللہ دی. نہیں, اللہ دی نہیں, مصطفیٰ دی. درود و سلام دے لائق مصطفیٰ دی. لکھ واری اتروں جے کر اپنی زبان نو دھواں میں, باتاں پاکیزہ کراں ہے موتی پرواں میں, نبی دیاں صفتاں لائق اجے بھی نہ ہواں میں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی, ہاں جی. ایک دو چار بارہ نہیں, کئی لکھ بارے. پہلے اپنی زبان اپنے منہ اتنا تو خوشبوؤں دے نال میں صاف کر لواں تے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کراں. حق ادا پھر بھی نہ ہویا.
لکھ واری اتروں جے کر اپنی زبان نو دھواں میں باتاں پاکیزہ کراں موتی پرواں میں نبی دیاں صفتاں لائق اجے بھی نہ ہواں میں انی عنایت ہونا تے رب رحمان دی جو کہ مدینے والے اے احمد سلطان دی جو کہ مدینے والے سبحان اللہ درود و سلام دلائے کیڑی ذات روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا وہ چند چودویں سیت کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ چند چودویں سیت کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ اللہ دی قسم چند مدم دس آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا عظمت مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد سارے دوست عظمت مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد کمال مصطفیٰ زندہ باد شاعر اسلام بزرگ بابا جی محمد احمد محمدی صاحب زندہ باد اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات میں نے حکم کیتا گیا سی ایک نظم دا نظم ہوائی نہیں ارلی پرلی نہیں حدیث ہے بخاری شریف دی کتاب باب دا نام کتاب الانبیاء میں نے حکم کیتا گیا پہلے جیڑی گل اس نظم بچ ہے میں غائب نہیں جاندا اللہ تو سوا غیب کوئی بھی نہیں جاندا بے شک امید رکھنا کئی ساتھیاں آگے سنی ہونی ہے ذہن میں تازہ ہو جائے گی تے جنہ نہیں سنی پہلی بار سنن گے انشاءاللہ بڑی گل پیاری لگے گی حوالہ پہلے دے دیتا ہے بخاری شریف کتاب الانبیاء انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگ ورنہ زمانے میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے کیا بات بنو جرہم دے لوگ جیڑے او یمن تو آئے مائی تو اجازت لے کے کوٹھے بنائے اسماعیل تادنوں ہو گئے سوائے کیتا ہے جوان اللہ سائیں سبحان اللہ تے اونا لوکاں نے ایک احسان کمایا دتا نے رشتہ اسماعیل نو ویایا ہاجرہ ٹر گئی دنیا سفر مکایا نو پت پیچھے وسن چاہیں حضرت خلیل کدھر سال چھماہی ویکھ جانا کے بھول دے نہیں ایک واری آئے اسماعیل گھر نہیں ماریے آواز پتر تائیں اسماعیل نہیں سی گھر اگوں آیا جواب سی تا پاک خلیل اگوں کیتا خطاب سی کدھر نو گیا ہے ہویا دل بیتاب سی او دن دیے جواب حضرت تائیں کی جواب دیتا کی فل کیرے وے سانو نہیں پتہ او کدھرے کھجڑ ہو رے آئے خبرے او کدھرے شکار نو گے آئے تا حضرت فرمایا حال تساں دا کے آئے سوکھے کے اوکھے دسی جائیں
کہندی ہے بابا ساڈا کوئی حال نہیں ہو چجدا نت ہی کنالے نال ٹھوٹا ہے وجدا جے مل جائے شکار ساڈا پیٹ ہے رجدا نہیں تے فاقہ ساڈے تائیں گل ہور بھی اگے کرن لگی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس کر دے ایتھے ہی گل نو بند کر دے تیری اینی گل وچوں مینوں ساری سمجھ آ گئی ہے میری بھی چھوٹی جی سن لے ترن لگے تے حضرت پاک فرمایا نی میرا دیوی سلام اسماعیل جا آیا ردی چگاٹ اے بوا ونگ کیوں لایا بدلے چگاٹ اپنی تائیں شام ہوئی تے آیا حضرت زبیسی گھروں خوشبو آوے دماغ صحیح سی کہندا ہے نیج لگدا ہے جی میں آیا کوئی جی سی بیوی نے آو کیا چاہیے ایک بابا آیا تے سی کوئی آر نشانی کوئی نقشہ نمونہ بابا جی کے ہو جیسی سونا جیا بابا داڑی لال ہی نہ تھی باروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی میں کیا او گھر نہیں بولی حیا تھی کہندا سی گیا کیڑی جائیں جدوں انہاں بزرگاں نے میرے متعلق پوچھا ہے اسماعیل کتھے گئے تو کی آکھیا سی گیا ہے شکار میں جواب سنایا گھر دا بھی حال پوچھے میں او بھی بتایا جاندی واری انہیں مینوں آنکھ سنایا اے چنگی چکاٹ تیری نہیں ایک گل سن کے نا اسماعیل علیہ السلام تھوڑی دیر خاموشی تو بعد آکھن لگا اسماعیل جی میں بندہ سوچی پہ جاندہ ہے آکھن لگا اسماعیل سہارا سی بے نصیب میرا او باپ پیارا سی رب دا خلیل جدا مرتبہ بھارا سی اے تیری زبان چنگی نہیں ہوائی بات نہیں بخاری شریف ہے آکھن لگا اسماعیل سہارا سی بے نصیب میرا او باپ پیارا سی رب دا خلیل جدا مرتبہ بھارا سی اے تیری زبان چنگی نہیں او ونگی چکاٹ کہہ کے حکم لگا گیا بوا خراب بدل دے وہ فرما گیا تو ہے چکاٹ تینوں گھروں ہے کڈا گیا نکل جائے اکھیں دسی نہیں ونگی چکاٹ کہہ کے حکم لگا گیا بوا خراب بدل دے وہ فرما گیا تو ہے چکاٹ تینوں گھروں ہے کڈا گیا نکل جائے اکھیں دسی نہیں بے صبری تے ناشکری دی وجہ تو اس نو باپ دے حکم فرمان دے مطابق اس نو طلاق دے کے فارغ کر دیتا تے پھر ایک اور نکاح کیتا رب دے پیارے سال کو پچھوں پھیرے بابا جی نے مارے آ کے ویکھ پت دے محل چبارے ماری آواز پتر تائیں آواز کیویں ماری اسماعیلا اسماعیلا پکاریا آواز محبت گھر پہنچی پیاریا او تے نہیں گھر حضرت جی گئے او شکاریا تسی رکھو تشریف آمن تائیں سبحان اللہ سبحان اللہ گل وچ فرق آ گیا نا بھائی اللہ
نہ سارے مرد اکو جائے نہ ساریاں بیبیاں اکو جائے، فرق بڑا ہے۔ اتھے تے رب نے پردے پائے ہونے، قیامت والے دن پردے کھل جان گے۔ صحیح بات۔ اللہ کیسیاں باتاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ آکھن لگا اسماعیل سہارا سی بے نصیبے میرا، نہیں اے نہیں، اسماعیل اسماعیل پکاریا، آواز محبت گھر پہنچی پیاریا، او تے نہیں گھر حضرت جی گئے او شکاریا، تسی رکھو تشریف آون تائیں۔ جے میں پہلی کولو گھر دا حال پوچھا سی نا تے اونے کیا سی کدے سکھ دا سا نصیب نہیں ہویا، کھڑکا دڑکا ہوندہ ہی رہندہ ہے۔ جو حالت کیفیت پہلے سی گھر دی کیفیت حالت او ہوئی سی، پر بی بی صبر تے شکر والی آ گئی سی۔ اے دے کولو پوچھیا انہیں کہ میں دسیا، گھر دا بھی حال جدوں حضرت پوچھایا، بڑا چنگا حضرت بی بی صاحبہ فرمایا، رب دا شکر او دا کرم سوایا جی، کوئی بھی تکلیف سانو نہیں۔ گھر دا حال صبر شکر والی بی بی نے کہ میں دسیا، یہ لوکی کھاندے نے اناج اسی گوشت اڈام دے، رب دے احسان گنتی وچ نہیں آم دے، پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے، بڑا احسان اللہ سائیں۔ گلاں باتاں کر کے ترن لگا پرامنا، نی اسماعیل تائیں میرا سلام پہنچامنا، کہہ دیویں ہن نہ چکاٹ بدلامنا، اے چنگا ہے بوا ونگا نہیں۔ گلاں باتاں کر کے ترن لگا پرامنا، نی اسماعیل تائیں میرا سلام پہنچامنا، کہہ دیویں ہن نہ چکاٹ بدلامنا، اے چنگا ہے بوا ونگا نہیں۔ میں تہانوں نظمہ او سنا رہا ہوں جدہ میں نے انہوں نے حکم کیتا جی۔ او ایک میں نا میں نے ہے تو فالج ہون ڈالنا ذہن تے بڑا اثر پہ گیا، بھول گئیاں گلاں، او میں کو ماڑی موٹی نا نشان دے کر کے لے آیا اللہ تو نصیحت تے اچھا ہاں تو صحیح بھی آکھیا سی، میں نے کہندے نے چپ کر بول اج نام اسلام دا جگہ جگہ تے بدنام کرایا جا رہا ہے۔ اللہ ساڈے حال طرح فرما، اللہ سانو ہدایت نصیب فرما۔ اج نام اسلام دا جگہ جگہ تے بدنام کرایا جا رہا ہے، لے کے نام تجارت دایت سود کھوایا جا رہے آئے، انہوں کہندے نے دور ترقی دا ہے، پردہ بھی ہٹایا جا رہے آئے، بے پردہ عورتانوں بے کوئے بازار پھرایا جا رہے آئے، اے مسلمان دی بیٹی ہے کتے نچ رہی ہے وہ کتے گا رہی ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ساڈی قوم ترقیاں پا رہی ہے۔ کوئی عدل نہیں رہا عدالتاں وچ، رشوت دے حاکم آدی جے، وہ سچے دا حامی تے کوئی بھی نہیں، جھوٹے دے سب امدادی جے، چوری ڈاکہ تے ظلم زنا پیا ہندا نال آزادی جے، اے لچ او چکا چودھری ہے تے گنڈی رن شہزادی ہے، جس
पासे ही वेखो बदमाशां दी गुड्डी चढ़दी जा रही है ते मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना ये साडी कौम तरक्कियां पा रही है। औरत दा माना पर्दा है कुरान गवाही दे रहा है। औरत नू रखो पर्दे विच इस्लाम दुहाई दे रहा है। पर तौर तरीका मुसलमाना दा कुछ होर ही दिखाई दे रहा है। पर्दा नहीं होना चाहिदा अगू शोर सुनाई दे रहा है। मैं ते मर्द दे अगे अगे चलांगी ये औरत रट लगा रही है। मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना ये कौम तरक्कियां पा रही है। जिस अंदर बढ़ के बहना सी उस शर्म हया उतारे ने। अल्लाह साडे हाल तेरा फरमा। अल्लाह जिमें दे मुसलमान तैनू पसंद ने अल्लाह सानू उवें दी समझ तौफीक अता फरमा। ओए जिस अंदर बढ़ के बहना सी उस शर्म हया उतारे ने। कई तंग सिलवारा पौंदियां ने ते कईयां पाए होए गरारे ने। हत्थां विच बटुए बैग फड़े सुरखी नाल होंठ संवारे ने। मोढे नाल मोढा मार दियां अखां दे नाल इशारे ने। कोई अल्लाह ओए होए हो है अल्लाह। कोई सिरां तो नंगियां फिर दियां नी ते कोई फैशनी वाल कटा रही है। मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना ये कौम तरक्कियां पा रही है। एक इन्हां नालों भी वध के फई फिरदी होर हुसीना जे। एक अंगी गल विच पाई हुई ओए सब नंगा बदन ते सीना जे। एदा बाप ती बड़ाई बेगैरत है एदा भाई बड़ा कमीना जे। तस्वीर अखबार च आ रही है ए मुल्क दी बड़ी हुसीना जे। तस्वीर एदी वल वेख वेख के खलकत खुशी मना रही है। मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना ये कौम तरक्कियां पा रही। भाई इवें हो रहा है कि नहीं? अल्लाह साढ़े हाल तेरा फरमा दे। बीबी ते फिर भी बीबी है बंदियां विच बड़ी अयाशी है। कोई शर्म हयादा बोरा नहीं बदमाशी ही बदमाशी है। इते वेख के बुरके वाली नू बन जांदा डंगर वाशी है। पिया गंदियां आवाज़ां बकदा है बदमाशी दा मुतलाशी है। पर विचों निकली बहन ओदी ओनू मार छितर समझा रही है। मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना ये कौम तरक्कियां पा रही है। गल समझावां ये जिहड़ा मैं शेर पढ़िया है वो टांगे ते बैठ के सन ना कुड़ियां। अल्लाह तमाम मुसलमाना दी इज्जतां दी हिफाजत फरमा। ते पिछे ओदा बाई सी साइकिल ते। हुण उन्हां कुड़ियां बच्चियां दा मूँह सी एदे वाले दा सी उन्हां वल। ये उन्हां कुड़ियां नूं इशारे करे इंज करके इशारे करे। उन्हां जिहड़ियां पिछे तीन कुड़ियां टांगे ते बैठियां सी एक दी बहन सी विच उन्हां दे है बुरके विच पर्दे विच सी। इहनूं की पता सी मेरी बहन। वो थल्ले उतरी उन्हें इशारा किया इनू। ये बड़ा खुश होया उन्हें इंज करके कमाद वाल इशारा किया। उधर टुर पिया। उन्हें बुरका उतारे कर जी कुछ करना ही कर ले इत्थे। अबे खैर ता मर जाए इस गल नालों। जे मैं तेरी बहना तो तो किसी दे बहना ही ने ना। जे इंसान हुंदा है ते गैरत हुंदी उत्थे मर ना जांदा।
اللہ اج کڑیاں تے منڈیاں چ فرق نہیں اکو جے فیشن پاندے نے کئی فلاں والے کپڑے بندے ریس پریسی پاندے نے کئی عورتاں وانگوں لمے لمے سر تے وال رکھاندے نے جدوں ٹردے نے ادوں کڑیاں وانگوں اپنی ٹور بناندے نے اج بالکل کوئی پتہ لگدا ہی نہیں اے آ رہے آئے یا آ رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ہوئے قوم ترقیاں پا رہی ہے کوئی بھی شعبہ خالی نہیں یار طرف ملما سازی ہے جاوے تجارت پیش نو سب دکھا تے ٹھگ بازی ہے کوئی تول دا پورا تول نہیں ہوئے تے مار کے ڈنڈی راضی ہے 1 کلو دا جتن پا ہو جاوے تے بھائی یہ بھی تے بڑی فیاضی ہے فرمان محمد مدنی ولوں اے دنیا مکھ بواری ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ اے ساڈی قوم ترقیاں پا رہی ہے اے میں گل کیتی اج دی جو تھوڑے میرے سامنے ہو رہا ہے کل دی گل بھی کر دیواں کر دو جڑی تساں تے میں چٹیاں داڑیاں اساں اپنے پیما دادیاں کولوں سنیاں سی وہ بھی کر دیواں آخر تے کل تے سادہ جیا زمانہ سی وہ کل تے سادہ جیا زمانہ سی کوئی چیز نہ تھے جم دی سی نہ اے پیپسی کوکو کول سی سادی جی روٹی بار پر بڑے کم دی سی اے سرد گرم کتے رہے وہ کس شکل نہ ویکھی امب دی سی کوئی کریاں تو پہ جو کھاندا سی تے کوئی بنا تو پی لو گلاں تو سنیاں نا وہ چٹیاں داڑے ملے میرے ورگے بابے گلاں تو سنیاں نا کوئی کریاں تو پہ جو کھاندا سی تے کوئی بنا تو پی لوں جنب دی سی اج سیب تے کیک پئی کھاندی ہوئے تے پھر بھی دعائیاں پا رہی ہے اینی بے صبری اینی بے شکری اج سیب تے کیک پئی کھاندی ہوئے تے پھر بھی دعائیاں پا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ اے ساڈی قوم ترک دی جا رہی ہے ترک دی جا رہی تے کہندے ترقیاں پا رہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ اے ساڈی قوم ترک دی جا رہی ہے جڑی شے ترک جاوے وچ بدبو ہوندی ہے نا وہ پھٹ جاندی ہے نا بیماریاں مرداں پھیل جاندیاں نا اصل گل اے وے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ اے ساڈی قوم ترک دی جا رہی ہے میں تواڈے سامنے ایک آیت بھی پڑھی سی سورت دا نام الدخان فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین بندہ نیک مخلص مرد ہے یا بی بی جدو نیک بندہ جو اللہ نو پسند ہے کیڑا بندہ جڑا جو عمل کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان سنت دے مطابق کرتا ہے جدوں او بندہ تے او بی بی فوت ہو جاندے نے زمین بھی روندی تے آسمان بھی روندے نے اور کیڑیاں مخلوقاں نے زمین آسمان اینی قدر ہے اللہ دے ہاں نیک بندے دی سپارہ 5 سورت الدخان آپ ترجمہ ویکھ لوے آج نیک بندہ تے نیک بی بی فوت ہو گئی زمین بھی روندی آسمان بھی کیوں روندے نے وجہ کی ہے بندیاں تے رونا ہی ہے کمائیاں کر کے لے آندا سی سردی گرمی وچ نہ دیش دیکھیا نہ پردیش دیکھیا سانو عیش کراوندا سی
بندیاں تے رونا ہی ہے. زمین و آسمان کیوں روندے نے؟ اے نیک بندہ جدوں کوئی ایسا عمل کردا ہے کوئی بھی جے تے اللہ راضی ہے رب دی رضا ہے جدوں او عمل بندہ کردا ہے نا تے ہر او عمل نیک ہے اللہ نو پسند ہے جس تے نبی علیہ السلام دی مہر ہو گئے. قصہ ہے مختصر. اے گل جائز نہیں اسلام دے خلاف ہے. جتھے کو لگا ہے چنگا لگا ہے نا 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 نا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے لگا ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے ما انا علیہ و صحابی. جو پہلے تحقیق کردا ہے پیارے نبی علیہ السلام دا کی حکم فرمان ہے جڑا بھی کام سامنے آ جائے. صحابہ دا کی حکم فرمان ہے صحابہ کیویں کردے سی او بندہ نیک جو بی بی نیک جے. جدو فوت ہوندا ہے زمین کیوں روندی ہے میں تفسیر وچ خود پڑھیا ہے. جدوں اے نیک بندہ فوت ہوندا ہے نا اے تاں روندا ہے جس وقت رب دی رضا والا کوئی بھی عمل کردا ہے کوئی بھی عمل کردا ہے صدقہ خیرات کردا ہے صرف اللہ دے نام دا عبادت سجدہ رکوع کردا ہے اللہ واسطے دعا کردا ہے کہ دے اگے پر تینوں تے کئی دس دن معبود تیرے کئی قبل تے کئی مسجود تیرے کئی وکھرے ورد درود تیرے نے پڑھ لا الہ الا اللہ. اے ربا کیویں دی ہنیری گھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے تیرے نبی دی امت رل گئی ہے پڑھ لا الہ الا اللہ. جدو کوئی بھی یہ زمین دے اتے رہ کے کام کردا ہے نیکی دا اے دے وچوں زمین نو خوشبوواں تے مہکاں تے لذتاں ہوندیاں نے. ادو جدو اے بندہ فوت ہو جاندا ہے زمین تاں روندی ہے جو اے دی طرف مینوں خوشبوواں تے مہکاں تے لذتاں ہوندیاں سی میں اس تو محروم ہو گئی. اتنا مقام ہے نیک آدمی دا. زمین ایک ایڈی وڈی مخلوق ہے کسی نو ہے پتہ کنا ہے دا حجم کنا ہے لمبائی چوڑائی کنی ہے اللہ ہی نو پتہ ہے. زمین تک بات نہیں آسمان بھی روندے نے. او زمین تے چل کے تے نیکیاں کردا سی سجدے کردا سی تاں روندی ہے. یہ فوت ہو گیا ہے خوشبوواں تے مہکاں ہوندیاں سی آسمان کیوں روندے نے؟ کئی گنا زیادہ زمین نالوں اللہ جانے لکھاں کروڑاں گنا زیادہ آسمانہ دی وجود ہے. آسمانہ دی حجم ہے آسمانہ دا. ایڈی وڈیاں مخلوقاں کیوں روندیاں نے؟ جدوں اے نیک بندہ اللہ دی رضا والا عمل کردا ہے او اے دا نیکی والا عمل فرشتے لے کے آسمانہ دے دروازے میں گزر کے اللہ دی بارگاہ ول جاندے نا نیک عمل لے کے ادو آسمانہ نو خوشبوواں تے مہکاں تے لذتاں ہوندیاں نے. سبحان اللہ. اے نیک بندہ فوت ہو گیا آسمان تاں روندے نے اے دی طرف مینوں لذتاں ہوندیاں سی خوشبوواں ہوندیاں سی میں اس تو محروم ہو گئے. اج نہ سوچ آئی تے کدوں آئے گی؟ ادو سوچ آئے گی. اجے ہی آئی تے جے ہی نہ آئی اج موقع ہے. کدوں سوچ آئی جے ہی آئی تے جے ہی نہ آئی. جدوں بہنا تے بھائی رو رو چوفیرے کھڑے نے دی تیاری جا رہا ہے. جدوں بہنا ادوں ہوش آئے گی جدوں بہنا تے بھائی رو رو اے آنسو برسام دے دنیا دے میلے اج تے اجڑ دے جام دے پانی دی چمچی بر بر ہے منہ نال لام دے پین دی طاقت ہوندی نہیں. اللہ خاتمہ ایمان تے فرما. آمین آمین.
ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਪਾਵੰਦਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਈ ਪਿੰਜਰਾ ਖਾਲੀ ਉਹ ਡਰ ਪਿਆ ਹੈ ਆਵੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵੰਦਾ, ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਤਾਈਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਰਾਬਤੇ ਕੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਸਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਫਨੀ ਚਾ ਪਾਈ ਆ, ਲੈ ਓਏ ਵੀਰਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਆ, ਛੱਡ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਈਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਏ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰੀਬੀ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੌੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ ਜੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜੋਵਾਲ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਕਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੋਵਾਲ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਜੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅੱਗੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੀਏ। ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਈਤ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਜੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੌਕੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੰਜਾ ਵੇਖੋ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਰੋਵਣ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਠੱਲਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਮੱਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਧ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਮੰਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦਾ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੇਟਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰੀਬੀ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੌੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ ਜੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਸ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕਫੀਅਤ ਪਏ ਹੋ, ਕਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਖਰਤ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਦਾ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਸੱਜਿਓਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਖੱਬਿਓਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ
आखे जी एक कान बंद क्यों कराउंदे पे जे? मास्टर साहब कहंदे ने एक कान मैं तां बंद करा रहा, एक पासों गल दाखल होए दूजे पासों सीधी अगां ना निकल जावे। ते गल की सी? ओह जिहड़ी पहले कर बैठे सी कि जिन्ना मैं काम तुहानूं दिता है ना, ये सारा छुट्टियां खत्म होण ते करके लियाउणा जे। कन तां बंद कराया है, गल थोड़े ज़हन में चलेगा ना निकल जावे। हाले तक गल याद है। जेड़ी मैं आखिर ते गल करन लगा, कर समय इन्ना है कि प्रोग्राम कर सकना अजकल। बिल्कुल नहीं कर दो जी, आखिर दी सुना दो। चलो सुना देना बिल्कुल चलो ठीक सुना देना। ये जरूर सुनाओ। अच्छा हाले तो अद्धा घंटा बाकी पे, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैदान माशर दी गल आखिर। हाँ जी हाँ जी सुना दो रब दी अदालत दी गल सुना दो। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हाँ जी जिंदगी दा कोई पता नहीं। उत्थे नबियां दे दिल घबरावणगे। नबियां दा शान मकाम क्या है? उत्थे ते नबियां दे दिल घबरावणगे, गल खासां दी ना आमां दी। नबी नफसो नफसी बोलणगे, तू क्यों करना है गल इमामां दी। उत्थे नबियां दे पुत्तर वेखेगा दोज़ख नूं जाम दे। इन्हें गल किवें दी कर दित्ती है? आंदा पुत्तर नबियां दे, रिश्ता केड़ा बेटे पुत्तर नबियां दे जांदे दोज़ख नूं होणगे। रिश्तेदारियां नबियां दियां कम उत्थे नहीं देणगियां। नबियां दी पैरवी कीती कम देवेगी, रिश्तेदारियां कम नहीं देणगियां। उत्थे नबियां दे पुत्तर वेखेगा दोज़ख नूं जाम दे। काबील किन्यान रो रो वास्ते पाम दे। आदम तेनू नहीं जे छुड़ाम दे, ओते कोल भी खलोवण देंदे नहीं। ओ इब्राहिम दे बाप ताईं है मारा पे मार दे। अबू लहब ते जहल चाचे नबी सिरदार दे। बन गए निबालन ओ भी दोज़ख दी नार दे। जरा भी लिहाज होया नहीं। नूं दी बीवी वेखेगा मारा पई खामदी। जिंदगी दा साथी अल्लाह 950 साल अल्लाह दी तौहीद दी तबलीग की थी। पत्थर खा खा के, डांगा खा खा के, जख्मी हो के, गश पे पे के, मुंह नाल कह लेना 950 साल। ते रिश्ता जिंदगी दा साथी बीवी। नूं दी बीवी वेखेगा मारा पई खामदी। लूत दी औरत है रोंदी कुरलामदी। हर एक बेफरमान है पछो पई तामदी। वो गुजर गया वक्त मिलदा नहीं। ऐ वक्त जिंदगी वाला दुनिया वाला। मुहम्मद अहमद मुहम्मदी तैनू पता नहीं लगदा। मौत दा बदल तेरे सिर ते है गजदा। पता नहीं वादा तेरा कल के अज दा। लंबी उम्मीद रखी नहीं। मुहम्मद अहमद मुहम्मदी तैनू पता नहीं लगदा। मौत दा बदल तेरे सिर ते है गजदा। पता नहीं वादा तेरा कल के अज दा। लंबी उम्मीद रखी नहीं। मुहम्मद अहमद मुहम्मदी ऐवें चावड़ा तेरियां। मौत फरिश्ता नित मारदा ही फेरियां। तेरे जे अगे भी कई कर गए गल्लां बतेरियां। पर हुण ते ओ नजरे आउंदे ही नहीं। अज भी अल्लाह ताला ने मेरे को ना काफ़ी टाइम कम ले लिया। तुहाडी मुहब्बत की वजह तो मालूम होंदा है। पता नहीं मैनू वेखो ना पसीना भी आ गया। अल्लाह ताला से इत्ता फरमाए। आमीन। हुण दुआ कर लीए अल्लाह ताला खात्मा ईमान ते फरमाए। अल्लाह दुनिया दी तमाम परेशानियां तो अल्लाह महफूज फरमाए। सुना दो ने चार जी सुना दो सुना दो।
حضرت صاحب نہیں میری طبیعت کا مجھے پتا ہے نبض دیکھو تیز ہو گئی کہ نہیں ہو گیا ہاتھ رکھو نا اتنے ہاں جی میں دل دا مریض ہو گئی ہے تسلی ہو گئی جی اللہ پاک جزائے خیر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین اللہ سارے ہی بیماروں شفائے کاملہ اجر نصیب فرما آمین جو بیچارے اسپتالاں اندر بیمار گھراں وچ بیمار تھوڑی دیر ہو گئی بہت وقت گزر گیا ایمانی بیمار روحانی بیمار جسمانی بیمار اللہ جی سارے ہی بیماروں شفائے کاملہ اجر نصیب فرما اللہ تمام مسلمانوں دی پریشانیاں ختم دور فرما آمین اللہ جن مسلمان بے روزگاری دی وجہ تو پریشان اللہ انہوں حلال دی برکت تے عزت والی روزی دا اسباب پیدا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین اللہ جن مسلمان فوت ہو گئے کئیاں دے پیچھے دعا کرن والے بھی کوئی نہیں اللہ تو رحمتہ کرن والا تے موجود ہے اللہ دعا کرن والے بھی کوئی نہیں کئیاں دے اللہ جی انہوں نے معاف فرما دے اللہ رات دے وقت تیرے گھر وچ بیٹھ کے تیری پسندہ سوال کیتی بیٹھے ہوں اللہ تو گناہ گاراں معاف کر کے خوش ہونا ہے معافی نو پسند کرنا ہے اللہ جن مسلمان مرد بیبیاں فوت ہو گئے انہوں نے معاف فرما دے آمین اللہ جے تو بڑے بڑے گناہ گاراں معاف فرما دے میں تیری رحمت اندر ذرا برابر کمی نہیں آئے گی اللہ اللہ معاف فرما دے آمین اللہ ساڈیاں اولاداں نو والدین دا صدقہ جاریہ بنا آمین اللہ ذریعہ نجات بنا آمین اللہ جو ساڈے اندر بہتر ہے ان عملاں دی توفیق عطا فرما آمین جن عملاں میں تیرا غصہ ناراضگی باعث عذاب اللہ ان عملاں تو نفرت عطا فرما آمین تے بچن دی توفیق عطا فرما آمین اللہ ساڈی دعا نو قبول فرما آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون آمین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین